Woye na kinkan sɛm a etwa mu no. Yehunu sɛ Awurade ma Hezekia hyɛ edifo atorofo ne ho nkɔm. Ɛka kyerɛ wɔn atoro nkɔm hyɛ na wɔhyɛ no ho atemusɛm a Awurade de bɛba wɔn so. Afe yi mu, bosome a ɛtɔ so nwɔtwe, ne da a ɛtɔ so 31 Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church dada akenkan sem. Yɛrekenkan wɔ Odifo Hezekia nhoma no. Eti 16 ne 17 na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ onipa ba ma Yerusalem ihunu n'akyiwadeɛ no na ka sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Yerusalem nie. Wase ne wawo asase ne Kanaanfo asase so. Wagya yɛ Amorini na wo na yɛ Hetini na wawo mu deɛ da a wɔwo no wantwa wo funuma na wamfa nsuo endware wo amma wo ho emfi. Enkyine nso wamfa ansraw na wamfa ntoma ankyekye wo. Obiara yam anhyehye no amma wo anya wo yeinum mu biara amfa enhu wo mmɔbɔ. Na wɔtoo wo twene esre so too wo kra humpe da a wɔwo no. Ɛna mebɛsane wo ho na mihunu wo sɛ wabɔ wo adapa wo mogya mu na meka me kyerɛ wo mogya mu sɛ nyankwa. Meyɛ wo dodoɔ pen hunu ano sɛ wurem mfifɛye na wo dɔre yɛ kɛseɛ na wahoɔfɛ boro so. Wo mpokua bobɔe na wo unwi fui. Nanso na woda adagya nam kwatere kwa na mebɛsane wo ho na mihunu wo. Na hwɛ ɛyɛ wo brɛ ɔdɔ brɛ na mede me ntaban metrɛ wo so na mekata wadagya so na meka wo ho ntam na mene wo yɛ apam. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wo yɛ medie na mede nsuo dware wo na mehohoro wo ho mogya no na mesraa wo ngo na mede atade a wadi mu anwene hyɛ wo na mede sukraman nhoma mpaboa hyɛ wo na mede nwera pa kyekyere wo na mede srechi ntoma kata wo ho na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛ wo na mede nkapo hyehyɛ wo nsa na mede nkomuadeɛ gu wo kon mu na mede anwene hyɛ wo hwene mu na mede asomuadeɛ hyehyɛ wo na mede abotire fɛfɛ bɔ wo na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛ wo ho na wo ntadeɛ yɛ nwirapa ne srechi ne nkyeremu. Esam ne ɛwoɔ ne ngo na wodie na wo ho yɛ fɛ pa ara na wodi yie koduru ahenie mu na wahoɔfɛ nti wudin trɛtrɛ kɔ amanaman mu. Efiri sɛ m'animonyam a mede hyɛ wo no ma no wie fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Nanso wode wo ho to wahoɔfɛ so na wobɔ adwaman gu wudin so na wohwie adwamanmɔ gu obiara a ɔretwam so
ne no dae na wofa wo ntade no bi de ye nsasawa wo surunsurumia hofae na wobɔ so adwaman nneoma a eti saa bi mada erenye saa enso na wofa wo nwini efefe no misika ne medwete a mema wo no bi na wode ye mmarima ahoni fae na wode bɔ adwaman na wode wo nkyirimu ntade kata wɔn ho na wode me ngo ne maduhwam sisi wɔn anim na maduane a mema wo no esam ne enwo ne ewo a mede meyɛ ne wo no wode sisi wɔn anim sɛ eyi hwa hwehwam de ɛyɛ nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wofa wo ma beni ne wo mama a wo ma me no de wɔn bobɔ afɔde ma wɔn sɛ wɔnni wadwamambɔ yɛ ade ketewa sɛ wukunkum me ma na wuyi wɔn ma wɔfa ogyamu ma wɔn no na wachiwade ne wadwaman de nyinaa mu no wankai wo ma babrɛ nna no a woda adagya na wonam kwatere kwabɔ wo ho adapa wo mogya mu no na wo ne bɔne nyinaa akyi no wo ara due Awurade Nyankopɔn asɛm ni woto dampan fae na woyɛ pampa fae montene nyinaa so nkwantie nyinaa woto wo mpampa na wogu w'ahoɔfɛ no ho fi na wo bae w'anamu ma obiara a ɔsene na wo ma wadwamambɔ dɔɔso na wo ne Misrim ma a wɔte wo ho a wɔn honam soso no bɔ adwaman na wo ma wadwamambɔ dɔɔso de huru mebo na hwɛ wo so na metene mensa na mete waduane a mehyɛɛ so na miyi wo mae sɛ watamfo Filistifo mmama a wɔn ani wu wahɔhwebɔ ho no pɛ no nso wo ne Asiria mabɔ adwaman efiri sɛ na wɔn mee na wo ne wɔn bɔ adwaman nanso wɔammee nso wo ma adwamanbɔ dɔɔso koduru Canaan asase a ɛne Kedia na yei nso ammee wo sɛ wakoma asi ahodwo afa Awurade Nyankopɔn asɛm ni sɛ woyɛ yenum a ɛyɛ ɔbaa dwamanfoɔ a ɔsɔ ne tiri no ne yɛi no nyinaa woto wo dampan akwan nyinaa tia na woyɛ pampa montene nyinaa so no wanyɛ sɛ odwamanfoɔ mpo ɛne sɛ wopo apɛdeɛ ɔyere a ɔsɛe awadeɛ ɔfa ananafoɔ si ne kunu anamu nnwamanfoɔ nyinaa wɔma wɔn akyɛdeɛ na wode wakyɛdeɛ kyekyɛ wadɔfoɔ nyinaa na woma wɔn adamudeɛ sɛ wɔmfiri mmea nyinaa mmra wo nkyɛn adwamanbɔ na wode ɛsono wo koraa ne mmaa a aka no adwamanmmɔ mu sɛ obi nhyɛ da mmɛpɛ wo ne wo mmɔ adwaman na wo na woma apɛdeɛ na wode obi mma wo apɛdeɛ enti na ɛsono wo ɛno enti adwamanfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie
esane se uhwie wo hu figuye na wayi wadagya so wadwama mmomu ama wachiwade abosum hunu no nyina ne wo ma a wode won ma won no moja inti hwe merishieshia wadofo a wafam won ho nyina ne won a wado won nyina mabo won a watane won no nyina so efiri afa nyina na meboaboa won ano etia wo na meyi wadagya edi akyere won na won ahunu wadagya nyina na mede emma awaresaefo ne moja kagufo atemudie bebu waten na mayewo ebufuhie ne nunkuntwi moja na mede wo ahye wonsa na nwadwiri wo dampan na nwaburu wo impampa na waworo wo hu ntade na wafa wo nwene fefe no na wagya wo adagya ne kwaterekwamu na wama nwa bebo wo sodwa na nwasi wabo na wode won kranta etwitwa wo mu na wode oja ahyew wadan na wode atemmuo mu ade ayew emma bebre eniso na mama nwajai edwamanbo na ahyede nso worenche bio na mema mebufuhie no adwo wo hu na me nunkuntwini afiri wo so na meye kom a mebu rinhuru bio esane se wankai wo mababre mu nnano na wodi yenum ha mi inti na me so hwe mede wabrabo bua watifi Erade Nyankopon asem ni na mammo wachiwade nyina so musuo hwe obiara obubu me no bebu wo hu bayi se sedia enate na ne batie wone wona a opu nikunu ne ne ba no ba na wone nuamanum a wapu won kununum ne won manu nuaba mu na ye hetini na mu eja ye amorini na wu nuaba peni ne Samaria onu ne mama a wote wo benkum so no na wu nuaba kuma a ote wu nifa so ne Sodom ne mama enso wamfa won akwan so na woye won echiwade no enko na mom eye kakre bi pe na wo sei sene won wakwan nyina so se metiase yi Erade Nyankopon asemni ampa wo nuaba Sodom ne maba anye sedia wo ne wo maba ayeyi hwe ye ne wo nuaba Sodom emumuye no ahantan edidime ne yedie jojomu na ono ne mama tnae na mobroni ni ohieni insade wansomu na woye ahantan ye echiwade wo manim na miyi won ho sede a me ara mepe na Samaria anye wo boni no mufa na woma wachiwade doso sene won na wode wachiwade a woyeye no nyina bu wo nua manum bim wonso sua wahohora a awubu ma wo nua manum no wo boni a wama no aye echiwade asene won no inti wotene sene wo na wo nso ma wani nwu na sua wahohora
se wabu wo nuanom bim na mede won nomum Sodom ne ne ma nomum ne Samaria ne maba nomum ne wo nomum fa mu nomum a ewo won mu no besane aba de ebeye na wasoa wanhohora ade a waye nyina ho de akyekere won wire na wo nua manum Sodom ne maba besane aba won kane dibia mu na Samaria ne maba besane aba won kane dibia mu na wo nso wo ne wo mama besane aba wo kane dibia mu na wo nuaba Sodom anye wanumu asenka wahantan ina numu ansana wori yiwu boni edie se ebre a Syria mama ne wanga wotwa ne hu hia nyina Filistifo imama a woyiwu ehin no sopawo afa nyina no wabusude ne wachiwade no wu ara na woso Erade asemni na se Erade Nyankopon sieni meyawo sede a woyei no ara a wubu entenka animtia se wuribu apam so no na medie mekai mapam a mene wo pam no wo mababre mu no na memada apam etim ho amaw na se mede wo nua manum a wosne wo impenimfo ka wo nua manum a woye wachirima no hu de won meye wo mama a enyina wapam no so a eno na wo bekai wakwan na wanim egu ase na mena mema mene wo apam no agina na wahunu se mene Erade de ebeye na wakai na wani ewuo na wani wuo inti wemue wanu bio se makata de woye no nyina so mamawo Erade Nyankopon asemnie na Erade asem ba menchen se onipa ba so abrome no ka infanto ho sem yi kire Israel fie se Erade Nyankopon sieni okode kese bi a owo intaban akese ne intakra atenten intakra ihwenhwen aye ne homa ba Lebanon bebu hweniduro inkuna ne inkomu ban na opaneye na odeko edwedie asase biso okote no edwedifo kuro bi mu na ofa asase no so ababi dekodua asase pabi mu odisi insio bebre ano ote no se insio anu dua na efifiri ye bobe a edindeniye a ehwehwea fem ma ne man tenetene ba ne ho na ne hini wo ase na eye bobe na eyiyi man na ahaban ba so inso na okode kese foforo bi wo ho ne intaban akese na ne ntakra bebre na hwe bobenu firi na kufie a woteno womunu tenetene ne ihini ko ne fem na eyiyi ne mai ko ne so se omma no enso efu paso
ne nsuo bebree hu na otie se enyiyi man na enso aba na enye bobe fefe ka se Awurade Nyankopɔn sieni ebeye yie orentutu ni hini na ontwitwa na ba na etwintwam ahahan a efefe no nyina betwintwam na anye basa kese ana edom bebre na wode beso ni hini mu atu no na hwe watanu yi ebechi bre a epieye mframa beka no enye kusa na ebe kusa akufie a efifiri so no so na ebetwintwam na Awurade asemba me nkyɛnse ka kire asuwie fie no se munhunu adekorade a yeye ka se hwe baba hini ba Jerusalem na obefa emu hini ni emu asafo hini na ode won kɔ ne nkyɛn Babel na ofa ahenie asefo no mu obi na one no pame na oma no ka no entam na asase no so etumfo no de ofa won kɔe se enye ahenie a wabre no ase na ama ne ho so bio na oni apam no so na enjina nanso ote nanim atua soma na bofo ma wokɔ Misrim se wonma no aponko ne edom bebre ebesi no yie de oye yenum befiri mu afi se meti asie yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ara ohene a osi no hene a wemu ne nsie no na webu na pam so no tenabia ne nkyɛn ho Babel na obewuo na enye edom kɛseɛ ne asafo bebre na Faro di bedi amano esemu wobeto epia na wasisi aban atenten de etwa akrapi eguo no efrise wammu ntam no na obu apam so na hwe wadi nse nanso waye yeinum nyina orenfiri mu imfi enti se Awurade Nyankopɔn sienie se mete asiyi ampara me ntam a wammuo ne mapam a wabu so no na mede bebua netifi na mede masew betre ne so na wayi no mefidie mu na mede no akɔ Babel na fum a ofum me no mene no bedi wo hɔ na nedwanefo a ewo na safo nyina nkrante ano na wobetoto na won a waka no wobɛbɔ won apete mframa nyina mu na moahunu sɛ me Awurade na maka sɛ Awurade Nyankopɔn sienie me nso mebu twiniduro a ekron no nkunamu bi akote ne mfifae mu tire betebete no bi na mepan makodua no pipo a ekron na eware bi so Israel bipo sronsron so na medua na ebeyiyi man asoaba na aye twiniduru kunini na noma nyina
ntakraboa nyinaa abesisi aseɛ ne man nwinimu na wɔbɛ sisie na wire mu nnua nyinaa ehunu sɛ me Awurade na mabrɛ dua banten no aseɛ na mama dua a ehwehwa fam akron mama dua momono etwam na mama dua wuye afefɛ me Awurade na maka na mɛyɛ